म्हापश्यांत चालू आशिल्ले अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम हे एक स्कॅम म्हूण आम आदमी पक्षान वीज मंत्र्याक उजरावन काडला। लायनमॅनाचे बळी गेल्यात ताका वीज मंत्रीच जबाबदार आशिल्ल्याचोय आरोप आपान केला। भुयंगत केबलिंगाच्या कामाची खोलायेन चौकशी करात, आपान मागला। आयज तुमच्या फुडे एक व्हडलो स्कॅम जो घडला आमचे म्हापशा शहरान ते फुडें हांव तुमच्या हाडटा। ही कॉपी जी आसा ही आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची टेंडर कॉपीचो एक पेज आसा, पेज नंबर 307 सिरियल 19। हो कितें सांगता, पावर केबल विथ ISI मार्क हो खंयचो आसूंक जाय। 5 मेक दिल्ले आसा, पॉलिकॅप, टॉरेंट, युनिवर्सल, KEI आनी गुप्ता। ह्यो जेन्ना 5 स्पेसिफाईड मेक दिल्ले आसा तर तुम्ही ते सोडून डायनामिक नावाचो हो केबल कित्याक घातलो। डायनामिक हो ह्या खंयच्याच ह्या हेतून उल्लेख केल्लो ना सरकारान, खंयच्याच हेतूनचो स्पेसिफिकेशनाचेर तो खरो उतरोवंक ना। ह्यो 5 कंपनी आमच्या गोंयच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान टेस्टिंग करून सर्टिफाय करून ही नावां हाडलेली आनी ह्याच केबलाचो पयसो सुद्धा आमी टेंडराक दिल्लो आसा। जेन्ना हांव मर्सिडीज मागता, जे पयशे हांवें दिले ते मर्सिडीजाचे, तर म्हाका मारुती 800 कित्याक दिली? हो प्रश्न नंबर 1। हेजो उत्तर दिवचो पावर मिनिस्टरान। सेकंड, LT केबल जे आसा, प्रत्येक LT केबलाक जमनीन ले करपाचो एक प्रोसिजर आसा। ते प्रोसिजरान कितें आसा की केबल जे आसा तो खंय फातराक लागूंक जायना आनी सकयल तेजे रेंव 75 mm ची आसूंक जाय आनी वयर आसूंक जाय 75 mm प्लस तेजेर ब्रिक्स आसूंक जाय आनी तेजो डेप्थ जो मेन्शन केला 1 मीटर आसता LT केबलाचो, 1 मीटर। म्हणजे जे पयशे जे दिल्ले गेले आसा ते 1 मिटराचे हिसपान दिल्ले गेले आसा आनी HT आसा तो 1.2 मिटराचो आसा। म्हणजे 1.2 म्हणजे कितलो खोल जालो, पण ह्या लोकांनी म्हापशान LT केबल घरांनी 5 इंचाचेर, फक्त 5 इंचाचेर घातलेले आसा, विदाउट सँड, विदाउट प्रोटेक्शन। हेजे अर्थ हे की जेन्ना केबल डॅमेज जातलो तेका कितें तोपतले फातर आनी उदक तेजे भितर वयतलें, सगळ्यांक थंय वीज जी आसा ती लागतली आनी लिकेज जे आसा करंट तो फ्लो जावपाक लागतलो आनी तो घातक, फेटल करंट तो। हे जाले प्रश्न नंबर 2 की हे करताना जे आमचे डिपार्टमेंटाचे जे लोक आशिल्ले ते इन्स्पेक्शनाक कित्याक येवंक ना, हो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, अर्थिंग ऑफ द RMU हो टेंडराचो 231 पेज नंबर स्पेसिफाय करता की कशी अर्थिंग आसूंक जाय। अर्थिंग म्हणजे सगळ्यात इम्पॉर्टंट वस्तू असता। खंयचेय इक्विपमेंट तुम्ही घरा वापरता, इवन एक फेर वापरता, तेका अर्थिंग असता। कित्याक असता? तुमकां सेफ करपा खातीर की बॉडीन तेजे जर सप्लाय येयली तर तुमच्या आंगान येवंक जायना। ह्या जितले फिडर पॅनल आसा, जितले दिल्ले आसा थंय तेंका अर्थिंगाचे जे पीठ असता ते गायब आसा। जे आमचे कडेन जे छळ जाला तो माझो डिमांड आसा पावर मिनिस्टरा कडेन आनी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन की हेजेर विजिलन्स इन्क्वायरी जावची आनी तातून जे डिफेक्ट्स आसा त्यो रेक्टिफाय करच्यो। सायनी मारतात, तांच्या बॉल्सान कितें येवपाचें आसा ते पावता, वयर कितें पावोवपाचें आसा तें पावता, सगळ्या ऑफिसान बसून कामां जातात। जमनीर गोंयकाराच्या हड्ड्यार कितें मारला तें कोणाक खबर नासता। सो हे खुबशे इश्यूज आसा। पब्लीक सेफ्टी तर आसाच, कित्याक हो विजाचो इश्यू, हाय टेन्शन केबल म्हळ्यार इतले हजारांनी वोल्ट जेन्ना अशें वायट काम चलता ताचो कितें परिणाम जाता तुमी आमच्या लायन्समॅनाचेर सुद्दां, जे क्वॉलिफायड इलेक्ट्रिकल टेक्निशियन आसता, बिकॉज ऑफ फॉल्टी वर्क तांणी सगळी प्रिकॉशन घेवन सुद्दां तांचो जीव वता। सुदीन ढवळीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस। ही तांची जबाबदारी जे लायन्समॅनाचे हे गेल्या ते। आज सुद्दां न्यूज आयल्या अंजुना थंय लिकेज जाली म्हणून, and it was proved that it is because of a leakage in the electrical cable. हाँ या सीएमाक आयज विचारता, तू फायनान्स मिनिस्टर, तू पैसे फारी, तू पैसे हे करता, तुजो कांयच कंट्रोल ना। आमच्या पावर मिनिस्टर ढवळीकर तो सारको एक्सपिरियन्स PWD मिनिस्टर, ताका सगळें खबर आहा
कशें कितें खावपाचें कितें करपाचें तुजो कांयच ताचेर कंट्रोल ना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी.